তাল দিছি কার সেটাই কি রে তাল দিছি কার বুঝে গেল হবে তাল তাল হবে ওরা দাঁড়া দাঁড়া কই দেখা হারে হাতটা লে সিবি লাগি ফোন আরে বেশ বেশি হলো তাল খেলে তাই না সরি रोज़े राम लुट ले ये कोदा के वीडियो ये रानी खेला है ये कोदा इसने खेले हुए देखी আমি ওর থেকে দেখি তো করে ভিডিও হেলে কোদা যাচ্ছে কিছু বোঝা যায় না
থেকে যে ভালো করে না খারাপ না যাইরা তো এই গোল এই ছেলে খারাপ ও ছেলে খারাপ গোল কিসে দিয়ে জানো গোল খেলা হয় मैं उल्लू वाला बुलवा खेल रहा आगे मुझे नोट लगाई थी तो बताया था एकदम देख कितने बड़े आने खेलेगा आने से खा लिया यार सुने सुने के में चल जाते हैं हाँ बाबू बाबू चल जाने दोस्तों अभी है ना डा ठीक है अच्छा चलिए